हेलो माय डियर, वेलकम 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 रिनाज हैप्पी लाइफ को। आम जो सबकनसीयस माइंड पावर ऑफ सबकनसीयस माइंड पढ़ुचे तो पूरा मैजिकल बुक। आपण मैंने तो गोटे गोटे आप जो मन देकी शुणवे खाली मैजिक ही से भरी होती। आम केमी आम पछ ब्रेन को यूज करके आम सक्सेस पाइबा, माने भल सुस्थ शरीर पाइबा, सबकि आम पाइपर ताही ए कुआई। तापरे यहाँ हूँ अध्याय 5 आम कंप्लीट कर देचे। 4 अध्याय जाके आम कंप्लीट कर देचे। आज पढ़ा पंचम अध्याय। पंचम अध्याय ना है आधुनिक जुगरे मानसिक उपचार। माने प्राय देखिए आमर सब घरे देखिए, गाँव देखिए, साई रे देखिए, प्राय आमर कौन कि जन जनकर किछि डिजीज नथिबो किंतु से ना खाली खाली कहते मो देहटा भल लगुनि, मोर गोड़टा सब बेले माने कैंसल 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 से सब बेले ना खाली कुंथुवे गोटे गोटे पर्टिकुलर गोटे सेंटेंस को सब बेले कहते से आपन जानबे जे तांकर किछि मानसिक रोग अच्छी। आज आमे ए जो जोसेफ मर्फी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड माध्यम रे आमे केमिति आम अवचेतन मस्तिष्क माध्यम रे आमे यही मानसिक उपचार करिपरिबा, आम मानसिक रोगर उपचार करिपरिबा केमिति। आधुनिक जुगरे मानसिक उपचार कौन? सेही जिनिस जहा आरोग्य करे, एही आरोग्यकारी शक्ति केउठी थाए एवं एहाको वास्तविक व्यवहार रे किपरि लगा जाई पारिबो, ए सबु गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आम समस्तंक पई चिंता करिवार विषय। ए सबुर उत्तर गोटिए, सबु व्यक्तिंकर अवचेतन मन रे आरोग्यकारी शक्ति रहिछि। पीड़ित व्यक्तिंक मानसिक दृष्टिकोण रे सकारात्मक परिवर्तन आरोग्यकारी शक्ति को प्रभावशाली करिथाय। कौनसी मानसिक, धार्मिक किंबा विज्ञान सम्मत चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मानसिक रोग चिकित्सक किंबा डाक्तर केबे रोगी को भल करी नाहांती। एक पुराणा रूढ़ी अच्छी, डाक्तर क्षत उपरे पट्टी बांधती किंतु भगवान याकू भल करती। मानसिक रोग चिकित्सक मानसिक स्तर रे थिबा अवरोध हटाई थांती, जहा फल रे आरोग्यकारी शक्ति प्रभावशाली होइथाय एवं रोगी सुस्थता लाभ करे। सेहीपरि सर्जन शारीरिक अवरोध हटाई थांती एवं आरोग्यकारी स्रोत को स्वाभाविक भाव में प्रभावित हेबाकू देई थांती। कौनसी डाक्तर, सर्जन किंबा मानसिक चिकित्सक दाबी करिपारिबे नाही जे से रोगी को भल करिछंती। सेही गोटिए आरोग्यकारी शक्ति को आमे भिन्न भिन्न नाम रे जानि थाउ। प्रकृति, जीवन, भगवान, सृजनशील, धी शक्ति, किंतु प्रकृत रे एसबु अवचेतन शक्ति को डाकिबार भिन्न भिन्न नाम। जेमिति कि आमे देखिले जे मानसिक, आवेगिक एवं शारीरिक अवरोध हटाइबा पई आमे विभिन्न प्रकार उपाय रहिछि। आपणक अवचेतन मन मध्य रे रहिथिबा आरोग्यकारी शक्तिर सठिक उपयोग करागले आपण किंबा अन्य केही आपणक भितरे थिबा समस्त मानसिक एवं शारीरिक रोग को भल करि देई पारिबे। जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष रे आरोग्यकारी नियम समस्तक पई एका भली काम करे। रोग भल करिबा पई आपणको केउ चर्च रो सदस्य हेबा दरकार नाही। आपण आस्तिक हुअन्तु कि नास्तिक, अवचेतन मन आपणको हाथ पोड़ीथिले कि कटिथिले से सब प्रकार क्षत भल करि पारिबे। आधुनिक मानसिक उपचार एही सत्यता उपरे आधारित जे अनंत दिसत्ता एवं अवचेतन मनर शक्ति आपणक मनरे विश्वास अनुଯାयी प्रतिक्रिया करिबा मनोवैज्ञानिक एवं पुरोहित माने बाइबल निर्देश मानि थांती। अर्थात सेमाने निज मन को स्थिर करती एवं निज भितरे थिबा असीम आरोग्यकारी सत्ता विषय चिंता करती। कौनसी बाह्य बाधा विघ्न को मन भितरे प्रवेश कराइबा पई दियंती नाही एवं नीरवरे निजर इच्छा अवचेतन मन को जणाई थांती। असीम धीशक्ति सेमानक निर्दिष्ट आवश्यकता पूरण करिबा बोली दृढ़ विश्वास रखि थांती। सबुठारु अधिक आश्चर्यजनक कथा हेउची आपण जहा चाहुचंती ताहा वास्तवता रे परिणत होई सारिछि बोली कल्पना करिबा अनंत जीवसत्तार नियम।
ଆପଣଙ୍କ ଚେତନ ମନର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ନିୟମ ଦେବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମେ ପାଇ ସାରିଛ ଏବଂ ତୁମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଉପଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ଶିଖିଛେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ପାଇସାରିଛେ, ଆମର ହେଇସାରିଛି, ଆମେ ସଫଳତା ପାଇସାରିଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜାଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହେଇସାରିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଅବଚେତନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ଆମକୁ ସେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ। ଆରୋଗ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋଗ୍ୟର ଗୋଟିଏ ନିୟମ କାମ କରୁଛି। କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଗଛପତ୍ର, ଘାସ, ମଣିଷ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନିୟମ ସମାନ। ତେବେ ମଣିଷମାନେ ଯେହେତୁ ଚେତନ ମନରେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଗଣିତ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ, କୌଶଳ, ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଆପଣ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂରେ। ବିଶ୍ୱାସର ନିୟମ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ନିଜସ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜୀବନର ନିୟମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ, ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବଚେତନ ମନର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଣ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ କହେ, ଏହା କୌଣସି ରୀତିନୀତି, ଉତ୍ସବ, ରୂପ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହିନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ହିଁ କହେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଉଥିବା କିମ୍ବା କ୍ଷତି କରୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବୋକାମି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରେନି କି ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଏନି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମନର ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଭଳି ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଚାର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନର ସମ୍ମିଳିତ ଏକ ଲୟ ତାଳରେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଚାର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଚାରରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟର ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଚାରକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଚାରରେ ଆପଣ ସଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନସିକ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚିତ୍ରର ବାସ୍ତବତା ଅବଚେତନ ମନକୁ ଜଣାଇବାର ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ନିଜ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଭୀରତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଚାର। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ୟା, ଯେମିତି ଆମେ ହୋପନପନ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ହୋପନପନ ପ୍ରେୟାର କରିକି ଏତେ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛୁ, ସେମିତି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା। ଆପଣ ନିଜେ ସମସ୍ୟା, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନରେ
ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସବୁ ବାହାର କରି ମନ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଅଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପାଖରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ମନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଆପଣ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିଣାମ ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅବଚେତନ ମନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଥାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସୁପରିଣାମ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମନର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରେ, ଯାହାକି ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉପଚାର, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିପରି କାମ କରେ? ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉପଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ସେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ନୃତ୍ୟ, ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାର ଆବାହନ କରି ଉପଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ରୋଗୀ କୌଣସି ସନ୍ଥଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ଛୁଇଁଦେଲେ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ସୂତା କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ, ପବିତ୍ର ମହମବତୀ କି ଧୂପକାଠି ଜାଳିଲେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଦୁକ ପିଇଲେ ଭଲ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ରୋଗୀଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପଥକୁ ଆଣୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ସୁସ୍ଥତା ଆଣିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ସାରିଛେ ଯେ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇ ନପାରେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିପରି କାମ କରେ ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାକ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେସମେରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେଠିକୁ ଫେରିବା। 1776ରେ ସେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବକରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରେ ସେ ଆଉ ଚୁମ୍ବକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦୂର ବ୍ୟବଧାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରର ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କାମ କଲା। ତାଙ୍କ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିର ସଫଳତା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମେସମେର ଆନିମଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ ଥିଓରି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥର କଳ୍ପନା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବର ଶରୀରରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ସେ ଦାବି କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଉଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲେ। ମେସମେର ପ୍ୟାରିସ୍ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟିଏ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। କମିଶନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହାର କି ବେଞ୍ଜାମିନ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ପରେ କମିଶନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ମେସମେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଉଛନ୍ତି।
तेबे तांको चुंबकीय तरल पदार्थर कौनसी प्रमाण कमिशन पाइले नाही। रोगी मानक कल्पना जोगु चिकित्सा प्रभावशाली होइथाए बोली कमिशन कहिले। एहार ठीक परे परे मेस्मेर को निर्वासित करागला 1815 रे तांकर मृत्यु हैला। एहार अल्प किछि दिन परे इंग्लैंड मानचेस्टर डाक्टर जेम्स ब्रेड प्रमाण कले जे डाक्टर मेस्मेरंकर चिकित्सा रे चुंबकीय तरल पदार्थर कौनसी भूमिका नथिला। डाक्टर ब्रेड आविष्कार कले जे प्रभावशाली ढंगरे कथा कही रोगी मानकु सम्मोहित करा जाई पारे। सम्मोहित अवस्था से बहु आश्चर्यजनक उपचार करि पारिले, जाहाकु मेस्मेर चुंबकीय तरल पदार्थ भावरे अभिहित करथिले। आपण स्पष्ट भावरे देखि पारुछंती जे निसंदेह रे रोगी मानक सक्रिय कल्पना एवं सेमानक अवचेतन मनकु चिकित्सकंकर प्रभावशाली परामर्श जोगु सेमाने सुस्थ हेउछंती। एहाकु अंधविश्वास कहिले अत्युक्ति हेब नाही, कारण ना रोगी जानिछंती जे से किपरि भल हेउछंती, ना डाक्टर जानिछंती जे से किपरि भल हेउछंती। अवचेतन मन उपरे विश्वास एवं एहार अर्थ कौन? अवचेतन मन उपरे विश्वास एवं यार अर्थ कौन? जड़े व्यक्तिंकर अवचेतन मन तांको निजर चेतन मन द्वारा नियंत्रित होई पारे एवं अन्य मानक कथारे मध्य एहाकु नियंत्रण करि पारे। एहार अर्थ स्थूल मनरे आपण जहा विश्वास करंतु ना काहेकि प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भावरे जदि आपण विश्वास करिवार कल्पना करिवे आपणक अवचेतन मन परामर्श द्वारा नियंत्रित हेबो एवं आपणक इच्छा पूरण हेबो। मानसिक उपचार रे जेउ विश्वास दरकार ताहा संपूर्ण भावरे अवचेतन मन उपरे विश्वास। एहा करिबाकू हेले बाह्य किंबा चेतन मनर विरोध को समाप्त करिबाकू हेबो। शरीर संपूर्ण भावरे आरोग्य हेबा पई अवश्य उभय चेतन एवं अवचेतन मन विश्वास को ग्रहण करिबा स्थिति रे रहिबा निहाती भल। तेबे सब बेले यह जरूरी नुहे। आपण मन को स्थिर शांत करी निद्रित मुद्रा रे परोक्ष भावरे परामर्श ग्रहण करिवार अवस्था को आसी पारिबे। अर्ध निर्धित अवस्था रे आपण परोक्ष भावरे अवचेतन मनर परामर्श को ग्रहण करि पारंती। जणे व्यक्ति थरे मते पचारिले मु केमिति जणे पुरोहितंक द्वारा भल होई पारिली। जेतेबेले से मते कहिले जे रोग बोली किछि नाही, तार स्थिति आदम नाही, से कहिथिबा गोटिए भी शब्द को मु विश्वास कली नाही। मु भाबिली से मोर ज्ञानर अपमान करुछंती, तथापि मु भल होई गली। एहा किपरि संभव हैला? मु तांको कहिली जे एहा बहुत सरल कोमल कथा द्वारा से नीरव होई पारिथिले एवं प्रत्यक्ष भावरे किछि करिबा कहिबा किंबा चिंता करिबा अवस्था रे नथिले। पुरोहित मध्य परोक्ष अवस्था को चली जाइथिले। से शांत किंतु दृढ़ भावरे प्राय अध घंटा पर्यंत सेई व्यक्तिंकर आरोग्य कामना कले। अध घंटा पर व्यक्ति जनक संपूर्ण सुस्थ होई जाइथिले। परोक्ष रे व्यक्ति जनकर अवचेतन मन सह पुरोहित जोगाजोग करी आरोग्य कामना करिथिले। दुई अवचेतन मनर भावरे आदान प्रदान द्वारा एहा संभव होई पारिथिला। जदि सेई व्यक्ति पुरोहितंक शक्ति उपरे निजर संदेह को दृढ़ीभूत करिथांते आरोग्य प्रक्रिया विपरीत मुखी होई पारि थांता। पुरोहितंक कथा काम करी नथांता। तेबे निद्रा अवस्था रे चेतन मनर प्रतिरोध शक्ति सर्वनिम्न होइथाए। सेही समय रोगीर अवचेतन मन पुरोहितंक कथा ग्रहण करिथाए। आज 86 पेज पर्यंत पढ़िले। 86 पेज पंचम अध्याय आमे आज पढ़िले। पंचम अध्याय आधुनिक जुगर मानसिक आउ 79 पेज पढ़िले। 79 पेज रु आमे पढ़िले 85 पेज माने 86 पेज रु आरंभ करिबा। तापर 86 पेज रु आमे आरंभ करिबा।
थैंक यू सो मच। मोर बही पढ़ा केमती लगुच आपण मानक मन देके शुणिबे, बहुत जिनस अच्छे एथुरु शिखिबारे। एई चैप्टर रु आमे जेतिकी पढ़िले सेथुरु कोन जानिले, तार कोन जानिले ना आमे जेतेबेले विश्वास करि बसु अन्य जने जने फादर कि जने पुरोहित कि जने गुणिया कि आमे जाहाकू मानु, आमे जाहाकू विश्वास करू, तांको कथारे भी आमे भलो हेई जाऊ। ता माने एठी हमर विश्वास ही काम करे, आमर विश्वास रे ही आमे भलो होई जाऊ, आमे परिवर्तन होई जाऊ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।